Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار
وطهق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأولادنا من النار أجرنا من النار اللهم احفظنا من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ثبتنا على الإيمان ومتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا حي يا قيوم ويا حنان يا منان أعطي كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات موت مع هذا الكلام العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم سلمنا وسلم منا اللهم سلمنا وسلم منا يا حي يا قيوم اللهم احفظنا من الربا والزنا والزلازل اللهم احفظنا من مشاكل اللهم يا حنان يا منان اغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله على النبي الأمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak yang kami hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita bersama-sama bisa berada di Masjid At-Taubah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan imam dan khotib Syekh Hijat Patel dari Afrika Selatan. Alhamdulillah beliau datang ke Indonesia pada tanggal 19 Maret kemarin. Beliau dari UK, Inggris, menuju ke Dubai, lalu ke Jakarta, lalu ke Surabaya, lalu ke Jakarta lagi, lalu sekarang ke area Semarang. Perjalanan beliau dari UK ke Indonesia itu memakan waktu selama 28 jam. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Syekh Hijat Patel ini menghatamkan hafiz Qur'annya 30 juz di usia 14 tahun. Alhamdulillah, dan mutkin artinya hafalannya keseluruhannya hafal. Jadi bukan hanya pernah menghafal, tapi kalau ditanya ayat ini beliau bisa langsung menjawabnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyampaikan tentang apa yang tadi beliau sampaikan pada saat khutbah. Beliau mengatakan bahwa hari Jumat adalah hari yang baik untuk membaca sholawat. Satu sholawat akan mendapatkan 10 kebaikan. Karena itu perbanyaklah bersolawat di hari Jumat. Yang pertama, yang kedua, kita sudah memasuki 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, dan di dalam 10 malam itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar karena dia lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, beliau juga menyampaikan bahwa setiap manusia akan menemui ajalnya, akan menemui kematiannya. Oleh karena itu bersiap-siaplah, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui waktunya. Dan yang berikutnya beliau mengatakan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik membacanya, mendengarkannya, atau mengkaji dan mempelajarinya. Nah beliau itulah sedikit yang disampaikan dari khutbah Jumat pada siang hari ini. Bapak Ibu, ada barangkali yang ingin didiskusikan dengan beliau terkait dengan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I always say, my brother Robbie, he likes to talk and then he makes me also talk. Saudara saya Robbie ini suka bicara dan dia juga pengen Syekh Hijat Patel bicara. You told him exactly what I said. Ariel, he said the exact same. MashaAllah. Alhamdulillah, we are very, very happy and we are very pleased to be here with all of you. What's the name of this town? Apa nama kota ini, Pak? Semarang. But this district? Jalannya apa? Masjid At-Taubah, actually. Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah. And the area? Banjar Tauba. Banjar Tauba. MashaAllah. So MashaAllah, we're very happy to meet all of you in Masjid At-Taubah in Banjar Tauba. MashaAllah. Ya, saya sangat senang bisa bertemu Bapak sekalian di Masjid At-Taubah di daerah Banjar Gowo. Dowo or Delta D Banjar Dowo. So if Brother Robbie cannot pronounce it properly, then if I cannot pronounce it properly, it's okay. Kalau sahabat saya Robbie tidak bisa mengucapkan dengan baik, apalagi saya. Alhamdulillah, we are very happy, we are very pleased. We come here, we meet our brothers. And why do we meet one another? We meet one another because we are from Iman. We are brothers in Iman, and we are all the reciters of the kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. That is what brings us together. That is what gives us love. That is what gives us strength.
the bond through the kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dipersatukannya kita di tempat ini karena kesamanya iman kita. Karena kesamaan iman, karena ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan karena kalimat itulah rasa sayang Allah, rasa syukur kita kepada Allah, rasa kebahagiaan kita diberikan oleh Allah SWT. So mashallah, I like to come to small masajids because when I look at a small masajid, a small mosque, then I think of Masjid al-Nabawi in the time of Nabi sallallahu alayhi wasallam, because when Masjid Nabawi was started, it was a very small masjid, and over and above that there were very small congregation. But from there, from that small masjid, small congregation, everything started. Bapak Ibu, saya sangat senang berada di masjid yang sangat sederhana ini karena Masjid Nabawi dulu pertama-tama juga dibangun dengan sangat sederhana dan karena kesederhanaan itulah muncul keislaman yang sangat luar biasa. They say in the English language, dynamite or bombs come in small packages. So mashallah, when there's a small community, the power of a small community is very big. Masya Allah. Bapak Ibu tahu bom itu diletakkan dari tempat yang kecil, seperti bom atom itu kecil, tapi memberikan dampak yang sangat besar. Begitu juga dengan masjid ini, walaupun kecil, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang sangat besar. So mashallah, I'm so happy you've come to the masjid. You see, this masjid is a great ni'mah. It's a great blessing. And whoever keeps their heart in the masjid and keeps himself connected to the masjid, wallahi, he will find success inshallah. Bapak Ibu, di masjid yang kecil ini, Bapak kita bisa menemukan kenikmatan, ketenangan. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya dengan masjid, yakinlah bahwa dia akan sukses. So who is looking for success? Can anyone tell me who is looking for success? Lift your hands. Siapa yang ingin hidupnya sukses? Angkat tangan. Masya Allah. What is real success? What is the true, real success? Apa itu sebenarnya sukses? Apa sih yang dimaksud dengan sebenar-benarnya sukses? Can anyone tell me? Ada yang bisa menyampaikan kepada saya? Syaitul Jannah. What is your... That's correct. Pak siapa? Pak Eko said success is Jannah. But there's one more success beyond that, over and above that. That is correct. Success is Jannah. But there's one more success bigger than Jannah. Does anyone know that? Ya, apa yang dikatakan beliau benar. Sukses adalah surga, tapi ada yang lebih jauh daripada itu. We can? Get ridho Allah. Get ridho Allah. So the real true success is gaining the pleasure of Allah. When Allah becomes happy with us, mashallah. When Allah becomes happy and pleased with us. So Jannah is there, alhamdulillah. But more than that, we want Allah and Nabi Muhammad SAW to be happy and pleased with us. Ya Bapak Ibu, benar sekali yang dikatakan sukses adalah surga. Itu juga tepat sekali yang dikatakan bahwa sukses adalah mendapatkan keridhaan Allah. Allah menerima apa yang kita lakukan, Allah menyukai apa yang kita perbuat, dan Rasulullah menyukai apa yang kita perbuat. So if you're looking for real success, you'll find it in the masjid. Because when you come to the masjid, you are protected. You're protected from sin. You're protected from all the wrongs. Because this is a protected environment. There is malaika here. The nur of Allah is descending here. And we make dua. We make dua that Allah give us even a death in the masjid. Amin. Ayo Pak, udah amin aja nih, amin aja nih. Iya, Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mendapatkan ridhonya Allah, maka dekatkan diri kita ke dalam masjid. Karena masjid menjaga kita dari perbuatan dosa, menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang keliru dan lalai. Dan mudah-mudahan jika hati kita dekat dengan masjid, kita bisa mati di dalam masjid. Amin. Who would like to die in the masjid? Siapa yang mau mati di masjid? Masya Allah. I tell you a story. Saya akan ceritakan sebuah cerita. The people who love the masjid and they come for salah on time with takbir ula. I know so many of them who died in the masjid.
So Allah is how you spend your life is how you will live. Innamal a'malu bil khawatim. Your actions are judged according to your ending. So people who come to the masjid and they die in the masjid, it's not a coincidence. It just didn't happen like that. When they come and die in the masjid, it is because they were always in the masjid. And Allah gave them that ni'mah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidupnya di dalam masjid, suka berinteraksi dengan masjid, maka besar kemungkinan kita akan meninggal di dalam masjid. Dan orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaan di dalam masjid, akan sangat mungkin kita meninggal dalam keadaan yang baik. So does anyone know of Sheikh Ahmad Yasin from Palestine? Anyone heard about him? Ada yang tahu Syekh Ahmad Yasin dari Palestina? Very pious person, very good man, very pious person. He has passed away. He used to say that if we, the Palestinians, are looking for victory, then we will find victory when we make all of our salahs like that of Jum'ah. All our salahs, like the people, the amount of people who come for salah, for prayer in Jum'ah, if we make all of the other salahs like this, then victory will come. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau Syekh Ahmad Yasin, orang yang sangat luar biasa kearifannya, beliau mengatakan bahwa kalau setiap sholat itu seperti sholat Jumat, maka keberkahan, rezeki akan hadir di sini. Kemenangan akan hadir di sini. Karena Syekh Ahmad Yasin adalah pejuang Palestina. Makanya kalau bisa kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya seperti sholat Jumat. So sometimes some people they say that don't worry about the Muslims. Don't worry about them. The only time you must worry about them is when all of their salahs become like that of Jum'ah. Then we will fear them. Otherwise, they are very weak. They are not disciplined. So don't worry about them. Ya, jadi jangan takut sama orang-orang Islam. Kalau sholat-sholatnya itu tidak seperti sholat Jumat, maka orang Islam tidaklah menakutkan. Tapi kalau sholatnya orang Islam sudah seperti sholat Jumat, nah ini sangat membahayakan. So inshallah ta'ala azza wa jal, we all make intention that alhamdulillah we are in the masjid for Salatul Jum'ah and Allah bring us to the masjid for every other salah. It's very important for a man to make salah in the masjid. Bapak Ibu, ya alhamdulillah, terima kasih atas perhatian yang diberikan bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Oleh karena itu marilah kita mulai untuk senang sholat berjamaah di masjid. In a few days time, Ramadan will come to an end. Maybe 10 days or 11 days, Ramadan will be finished. But we must ask ourselves, what do we take from this month of Ramadan? Iya, Ramadan akan segera berakhir Bapak Ibu. Sekitar 10 hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Pertanyaan dalam hati kita, apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan? So there's two things you must take from the month of Ramadan. The one thing is the Quran, the recitation of the Quran. That we must continue. And the second thing, our salah. We must hold onto our salah. The day you let go of your salah, that is the day you become vulnerable. You become an easy target. Salah is like a protecting cover over you. It protects you. It's a protective cover. Masya Allah. Bapak Ibu, di dalam bulan Ramadan ini ada banyak hal yang kita lakukan. Tapi paling tidak ada dua hal yang harus kita pertahankan. Yang pertama, interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, berlaku sholat kita. Dijaga. Siapa orang yang melakukan dua hal itu, maka keberhasilan, suksesan dan kemudahan dalam segala urusan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu ahsanul jaza. We ask of you to make dua for me and make dua for the entire ummah. Allah accept from you and accept from me. May Allah Azza wa Jalla bless each and every one of us. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak ada yang mau ditanyakan? Maaf, ingatnya Ibu terus. Iya, Jumatan lah lihat. Ada Bapak yang mau bertanya? Bebas Pak. Bertanya tentang bagaimana Islam masuk ke Afrika, bagaimana apa, bebas. Jika ada yang mau bertanya, boleh bahasa Inggris boleh Pak, bahasa Arab juga boleh,
bahasa Jawa, saya butuh translator. Oke, monggo Pak. Bismillah. Kayaknya kesini deh Pak, agak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, selama ini yang kita ketahui bahwa benua Afrika itu terkesan kalau di berita itu banyak kerusuhan, gitu. Terutama di benua Afrika Selatan itu kan yang saya ketahui yang sesuai dengan pemberitaan itu mayoritas agamanya non Muslim. Saya ingin ketahui bagaimana perkembangan Islam di Afrika Selatan. Itu aja saya mau. Bismillahirrahmanirrahim. He said that as we know, Africa is too many conflict. There are war, inter-country, and others. And how is Islam over there? Islam over there, Afrika Selatan. Because too many non-Muslim in Africa. Yahudi, many. Oh, yeah. And then they want to know about Islam in Afrika Selatan. So subhanallah, conflict is all over the world, not only in Africa. You find conflict everywhere in the world. There's always problems. Ya, kerusuhan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di Afrika. Banyak masalah yang menyebabkan kerusuhan-kerusuhan itu. Subhanallah, in Africa, most of Africa is Muslim. Ya, hampir kebanyakan dari orang-orang Afrika di Afrika itu orang Muslim. Most countries in Africa are mostly Muslim, and the population of Muslims is very, very huge, mashallah. Di Afrika ternyata negara-negara Muslim itu juga banyak dan populasinya cukup signifikan. If you go to Nigeria, 200 million Muslims. Kalau di Nigeria itu 200 million 200 juta Muslim. You go to different parts of go to Somalia, full Muslim. Di Somalia itu seluruhnya masyarakatnya Muslim. You go to Kenya, 50% Muslim. Di Kenya 50% masyarakatnya Muslim. You go to Mozambique, 60% Muslim. Di Mozambik itu 60% rakyatnya Muslim. You come to South Africa, 2% Muslim. Di Afrika 2% Muslim. Afrika Selatan tepatnya Afrika Selatan. But 2% Muslim, Allah has given him power of 20%. Walaupun hanya 2% di Afrika Selatan, tapi kekuatannya seperti 20%. So what has given us power? What has given us power? If you go to every town, every area, every locality, every small place, at least 1 or 2 or 3 masjid. Bapak Ibu, untuk membuktikan kekuatan Islam di Afrika Selatan, kalau Bapak Ibu ke setiap daerah, ke setiap kecamatan, gampangnya gitu ya Pak, ke setiap kelurahan, ke setiap tempat di Afrika Selatan itu ada 2 sampai 3 masjid. Second thing, Quran. In nearly every family, every Muslim family, at least 1 or 2 or 3 hafiz of Quran. Dan di Afrika Selatan itu setiap keluarga itu, rata-rata keluarga itu memiliki 2 sampai 3 anak yang hafal Quran. Every single masjid, every single musalla, even musalla in the shopping center, in the month of Ramadan, they make full Quran khatam. Insya Allah ya, jadi di setiap masjid dan musola di Afrika Selatan, dan walaupun itu ada di dalam mall, nah itu mereka menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. In fact, there are so many hufaz, people even read in their homes, people read in the garages, people even read in the open field, people even read in the halls for Salatul Tarawih. There are so many hufaz, and everywhere they're making khatam of Quran. Dimanapun mereka berada, di toko, di tempat-tempat apapun, mereka berupaya untuk menghatamkan Al-Quran. So this is what gives us power. Itulah yang menyebabkan kami mendapatkan kekuatan. When people have iman, have Islam, they have Quran, they have salah, when they have these things in their life, Allah give them barakah, Allah give them power. Barang siapa yang memiliki keimanan, rajin membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Second thing, in the country, people are very particular about what they eat. Halal, haram. Make sure the chicken, the beef, the steak, it must be 100% halal. People are very careful with regards to doubtful food. Bapak Ibu, di Afrika Selatan itu mereka sangat berhati-hati dengan makanan yang dikonsumsi. Harus dipastikan bahwa ini halal, cara prosesnya, pengemasannya, sehingga bisa dimakan benar-benar halal.
This is a very important thing because when somebody eats haram, his dua is not accepted. Ini sangat penting karena siapa yang memakan barang yang haram, doanya tidak akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. So the basics, if we master the basics, everything will be good. Kalau kita menguasai yang hal-hal yang sangat dasar tadi, makan halal, membaca Quran, sholat tepat waktu, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Inshallah. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Oh Bapak-bapak, ya. Ini wajahnya, iya. Insyaallah. Bismillah. Mau tanya Syekh, tadi Syekh diberitahukan itu hafiznya Al-Quran itu umur 14 tahun. Nah, yang saya tanyakan, itu Syekh mulai menghafal itu membutuhkan waktu berapa tahun sampai atau berapa bulan sampai mutkin. Lah latihannya membaca Al-Quran itu dimulai sejak kapan? Sejak usia berapa? Sudah begitu aja. So firstly, what I want to say, mashallah, this brother, he's not too old to become hafiz. Wallahi. Saya ingin mengatakan bahwa beliau tidak terlalu tua untuk menjadi seorang hafiz. Wallahi, honestly, because I know of a lot of people older than him who start hifz of Quran and Allah give them the Quran. Saya sudah melihat yang jauh lebih tua daripada beliau, tapi dengan semangat yang begitu tinggi menghafal Quran dan Allah memberikan hafalan Quran itu. So, but generally, the best time to start hifz, like when you're small, like this little children here. You see the small little kids, that age, that is when we must start the hifz of Quran. Jadi waktu terbaik Pak untuk menghafal Quran itu dimulai dari anak-anak seperti ini. Itu harus mulai menghafal Quran. Because at that age you got no wife to worry about. Maaf, saya ketahuan maaf Pak. Jadi pada usia seperti ini Anda nggak perlu bingung dengan permintaan-permintaan istri Anda. Ya, jadi anak-anak segini belum mikirin perempuan, belum mikirin istri, belum mikirin bawang, cabai gitu Pak. Jadi lebih mudah untuk menghafal Quran. When you are young, your mind is fresh and your mind is stronger, so you can memorize quicker. Kalau kita masih muda, pikiran kita tuh masih segar, masih kuat, sehingga mudah untuk menghafal Al-Quran. So I finished hifz at the age of 14, but that's very late. Other people are finishing at 7 and 8. Saya menghafizkan Al-Quran di usia 14 tahun. Sebenarnya itu sudah terlambat. Banyak yang hafalkan Quran itu sudah di usia 7 dan 8 tahun. When I went to London, I met one girl, small girl, 6 years old. Small girl, only 6 years old. But hafiz of the whole Quran, kamil. Saya ke Inggris dan bertemu dengan seorang anak kecil berusia 6 tahun, tapi seluruh isi Al-Quran dia sudah hafal. So if you give her mushaf to look inside the Quran, she cannot read. But if you close the Quran and ask her to read anywhere in the Quran, Masya Allah, she can read the whole Quran for you. Anak dari Inggris tadi itu, jika Bapak berikan Al-Quran dan disuruh membacanya, dia nggak bisa membaca. Tapi kalau Bapak membaca satu ayat, dia bisa lanjutkan semua ayat yang Bapak baca. All from memory, all from the memory. Semuanya dari ingatan. Semua dari This is the power of the Quran. Itulah kekuatan Al-Quran. Subhanallah. Allah shows us every day. Allah shows us again every day that the Quran is the genuine, true, divine book. Only the Quran is real, nothing else. Ya Allah memberitahu kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang sebenar-benarnya benar dan tidak ada buku seperti Al-Quran. No other book can ever be memorized but the Quran. Tidak ada satu buku pun di dunia ini yang bisa dihafalkan kecuali Al-Quran. No other book can be recited but the Quran. Tidak ada buku yang bisa dibaca seperti kita membaca Al-Quran. Imagine if you take any other book in English and you try to recite it. You can't recite it. You cannot recite it, meaning in a nice, beautiful way. You cannot recite it. Only the Quran can be recited. Kalau Bapak mengambil sebuah buku, apapun bukunya, Bapak tidak akan bisa membaca seindah membaca Al-Quran. Bagaimana Ibu Budi? Nah, itu nggak bisa kecuali Al-Quran. Al-Quran bisa dibaca dengan sangat indah. MashaAllah, jazakallah khair. Thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas apa yang kita lakukan. Once more kan? Oke. Yes.
Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismillah. saya mencoba untuk introduction myself. I want to introduce myself. My name is Iwan Susilo. I have 5 children. How many wife? One wife. Yeah. Insya Allah nyusul saat yang Perhaps I can add wife. Jumat baru. If your wife hear that, I want to speak English although a little. Yang any question? I want to together with Sheikh play archery and horse riding. Yang ya gitu Ustaz. Demikian. Masha. Jadi tidak keluar kata-kata ini. My brother, no problem, inshallah. We'll do the horse riding, we'll do the archery, and then maybe we'll give you another wife also. Ya, tadi dia mau menyampaikan sebenarnya, Bapak bisa menambah istri. Ada cara termudahnya ketika istri meninggal dunia, Bapak bisa nambah istri lagi. Yang kedua, kalau nanti mau melatih kuda juga bisa menjadi wasilah penambah istri. But mashallah, horse riding, archery, these are all sunnah. It's all sunnah and it's good. It's very, very good for us. Any sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, there is nur and barakah and khair in it. Ya Bapak Ibu, menunggang kuda adalah perbuatan atau olahraga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sana ada keberkahan, ada cahaya dan ada kekuatan. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Yeah. You are very handsome. You can add more. Tell Sheikh, when he go home tonight, his wife is going to whack him because he's so nice. Where is your home? Di mana rumahnya Pak? Long from him? Long? Just your wife will hear our conversation? Istri bakal dengar nggak obrolan ini? Ya, nanti malam Anda akan tidur di luar katanya. Oke, thank you jazakallah. Oke, mari Bapak Ibu kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beliau salat sunnah dulu ya Pak. Jangan kemana-mana Bapak, saya mohon izin kita ambil foto bersama ya. يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى وفق من جاءك يسعى وفق من جاءك